જય માતાજી। હું સાહિત્યકાર પૌભા ગઢવી અને અત્યારે આપણે પહોંચ્યા છીએ હળેંડા ગોરક્ષધામ। આદેશ સંપ્રદાય નાથ સંપ્રદાયમાં ગોરખનાથ જે સીધા એ મંદિર છે અને અત્યારે રાજકોટથી આટકોટ જાઓ એટલે વચ્ચે હળેંડા ગામ આવે અને હળેંડા ગામમાં રોડ કાંઠે જ ગોરક્ષધામ છે। ગૌરી પૌત્ર જાપ જપંત ગણેશ સદાદ્રત ધ્યાન ધરે સિદ્ધ દૈત વદય મુનિ ચારણ દેવ વિશેષ યાદેશ 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 એવા આદેશનું જે પાલન કરે એવા ભગવાન નવનાથ માયલાનાથ એટલે ગોરક્ષનાથ એમના મંદિરે આપણે આવી ગયા છીએ। પ્રથમ સરસ મજાના મંદિરે દર્શન કરતા પહેલા હનુમાનજી મહારાજ मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमत्ता वरिष्ठम वातात्मजम वानर युथ मुख्यम श्री राम दूतम चरणम प्रपद्ये एवं हनुमानजी महाराज ना આપણે અહીંયા દર્શન કર્યા। મહારાજ હનુમાનજી રામનો પરમ ઉપાસક। जय जय कपीश जबरान जोध प्रभुकांत जंप लांगे पयोध करुणा निधान यरियाण काल देवादिदेव शंकर दयाल त्रिलोक भक्त पालक तैयार विकराल काल पीडा विदार परमान पार मारुत पौत देवत प्रचंड जय राम दूत पुर दहन लंक गडगहन पार धुनबीन लीन दुर्धर्मधार पुर लखन जान की भरत प्राण रक्षवार रक्ष करुणा निधान एवं गोरक्षनाथ आश्रमनी अंदर गरता ज पहला आपणे हनुमानजी महाराजना सरस मजाना दर्शन कर्या अने हवे भगवान सूर्यना पुत्र एटले के शनिदेव भगत शनिदेवनुं मंदिर छे ने आपणे शनिदेव ने ओके ओके तो भैरव दादा नु छे एम ने भैरव दादा ना प्रथम आपणे दर्शन करीए। मने छेटेथी ब्लेक ब्लेक बधुं लाग्युं एटले मने थयुं के भैरव दादा प्रथम आपणे सरस मजाना दर्शन करीए। त्यार पछी आपणे जे दर्शन करवाना छे ए गोरक्षनाथना दत्ता भगवान गुरु दत्तात्रेयना दर्शन करशो। पण पहला आ भैरवनाथना आपणे दर्शन करीए। भैरव दादाना सरस मजाना दर्शन आपणने थई गया कारण के गुरु दत्तात्रेय नवनाथ मायलानाथ अने भगवान गुरु दत्तात्रेय जेमां आपणे दर्शन करवाना छे। अने प्रथम अहींया महादेवनुं मंदिर छे श्री हरणेश्वर महादेव मजानुं बहु सरस मजानुं शिखरबंध मंदिर उपर धोळी धजा अने भगवू ए गोरक्षनाथनुं छे। बाजुमां ज शिखर जे छे ते गोरखनाथनुं छे। प्रथम हरणेश्वर महादेवना आपणे दर्शन करीए अने त्यार पछी आ गुरु दत्तात्रेय मंदिर ओम श्री दत्तात्रेय मंदिर गोरक्षधाम हळेंडा आ भगवान दत्तात्रेयनुं मंदिर छे। दत्तात्रेयना मंदिरे आपणे दर्शन करता पहला शिवना दर्शन करिए। शशि भाल गल गरल सोन मुंडन की गलमाल विजया भख विश्वेश हर कवि पर रहो कृपाल शिव समान कोई दाता नहीं विपत विदारण हार लजा मोरी राखजो शिव नंदी के अशुवार। दानव मानव देव अने जेने भोळो एटला माटे कीधो जेने दानवे माग्युं तोय भले अने माणसे माग्युं तोय भले मानव मागे तोय भले चाहे दानव मागे तोय भले पण जेने कोई दी आपवामां पाछी पानी नथी करी एटले के चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। एक चपटी भभूतनी मालपा कुबेरे कंगाळ लागे एवा भगवान भोळियोनाथ शिव समान कोई दाता नहीं विपत विदारण हार जा मोरी राखजो शिव नंदी केशवार एवा भगवान हरणेश्वर महादेव नी शणगार थई रह्यो छे। त्यारे भगत एमने महादेव ने शणगारी रह्या छे अने आ राजकोट थी आटकोट जाता हळेंडा गाम अने हळेंडा गामना रोड कांठे आवेलुं आ गोरक्षधाम ना महादेवना आपणे दर्शन कर्या। भगवान शिवना प्यारा पुत्र एवा हनुमानजी महाराजना दर्शन कर्या। आ गणपति महाराजना दर्शन करे कारण के गणपति ने पण सिंदूर चढ़े है अने हनुमान ने पण सिंदूर चढ़े। एक शंकर सुवन छे अने एक शिवनो 11मो रुद्र छे।
ભગત શું તમારું નામ? જય હો ભગત તમારું નામ? શંભુભાઈ પટેલ. વાહ ભાઈ વાહ. શંભુભાઈ પટેલ મહાદેવને શણગારી રહ્યા છે, શણગાર કર્યો મહાદેવનો અને સેવા પૂજા આરતી કરવાનો છે. વાહ ભાઈ વાહ. બે હા વાહ ભાઈ વાહ. વાહ ભાઈ વાહ. હવે આપણે ગુરુ દત્તાત્રેયના દર્શન કરીએ. ભગવાન ગુરુ દત્તાત્રેય અને ગોરક્ષનાથ. આ ભગવાન ગુરુ દત્તાત્રેય અહીંયા બિરાજમાન છે. ગૌરી પુત્ર જાપ જપંત ગણેશ સદા દ્રઢ ધ્યાન ધરે સિદ્ધે વદે મુનિ ચારણ દેવ વિશેષ આદેશ 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 આદેશ. એવા ગુરુ દત્તાત્રેય મહારાજ અને ગોરક્ષનાથના આપણે દર્શન કર્યા. આપણે આજ ધનગઢી કે આપણે ગોરક્ષનાથના મંદિરના દર્શન થયા. હલેન્ડા ગામને આંગણે રોડ કાંઠે ગોરક્ષધામ આશ્રમ છે, ત્યાં આપણે પવિત્ર દર્શન થઈ ગયા. જય મહાદેવ, જય માતાજી. પૌ ભાગડવીરના હવને જય માતાજી, જય ભગવતી, જય જગદંબા.